हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अल्लाह, झूम कर कह रही है ये बागे सबा। ऐसी खुशबू चमन की गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन की गुलों में कहाँ, जो मोहम्मद नबी के पसीने में है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलें, सुभान अल्लाह बोलें। हाय 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 अल्लाह 1450 বছর আগে পর্দা করেছেন। এক নজর কোনোদিন দেখার সুযোগ হয়নি, এক মিনিটের জন্য পাশে বসার সুযোগ হয়নি, এক লোকমা খাওয়াইয়া দেওয়ার সুযোগ হয়নি। দামি বিছানায় ঘুমাচ্ছি, ওনাকে একটা বিছানা দেওয়ার সুযোগ পাইনি। দামি ভবনে আজ থাকতেছি, ওনার ঘরের চাল দিয়ে পানি পড়েছিল। আজ আমাদের ঘরে খাবারের কোনো কমতি নেই, ওনার পেটে পাথর ছিল। তো শায়ের বলছে हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। एक नजर देखिली किंतु दिलेर मध्य एमन भावे एकटा चित्र ओनार एঁকেছি, बाबार जन्य एत टान लागे ना, ओनार जन्य जत टान लागे। माয়ের জন্য এমন করে না দিল, ওনার জন্য যেমন করে। কারো মেয়ের বিয়ে হলে আজ আপনাকে এইভাবে ঘাসে বসানো যেত না। ওনার নাম শুনেছেন তো ঘাসে বসে গেছেন, মাটিতে বসে গেছেন। শায়ের বলছে उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया। আমাদের মতো ফকিররা আজ মন চাইলেই কোরআন দেখতে পারি, কোরআন খুলতে পারি, সিনায় লাগাতে পারি। আমাদের ঘরের আলমারিতে কোরআন আছে, আমাদের দাদার পক্ষে সম্ভব হতো না ওই কোরআন আমাদের ঘর পর্যন্ত আনা। উনি গারে সুরের মধ্যে গিয়ে, উনি হেরা গুহার মধ্যে গিয়ে পাথরের উপরে উঠে উনি কোরআন আমাদেরকে এনে দিয়েছেন। উনি কোথায়? শায়ের বলে ও মোহাম্মদ মদিনে মে মौजूद है। বলে हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी। আমি মানি, হ্যাঁ মানি, জান্নাত অনেক সুন্দর, জান্নাতে হুর আছে,
জান্নাতে দুধের ঝর্ণা আছে, জান্নাতে মধুর ঝর্ণা আছে, জান্নাতে শরাবের ঝর্ণা আছে। আমি মানি, আমি জানি, তারপরেও ছোড় কর হাম মদিনা না যায় কহি, আমি মদিনা ছেড়ে জান্নাতে যাব না। প্লিজ, আমি মদিনা ছেড়ে জান্নাতে যাব না। যদি আমাকে বলা হয় মদিনা নিবা না জান্নাত নিবা, শায়ের বলে আমি মদিনা নেব। কেন রে বোকা, জান্নাত কেন নিবি না? বলে यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं। जन्नते तो सब আছে, मदीना नहीं। और जन्नत मदीने में मौजूद है, और मदीनार ভিতরে তো মদিনা আছে, জান্নাতও আছে। হায় হায় হায়। এরপরে বলছে ফুল খিলতে हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, नबीजीर दुरूद पढ़े पढ़े फूलगुलो खेला करছে। झूम कर कह रही है ये बागे सबा, সকালের বাতাস ঝুম ঝুম করে বলছে, ऐसी खुशबू चमन की गुलों में कहा, এমন খুশবু পৃথিবীর কোন ফুলে তুমি পাবে जो मोहम्मद नबी के पसीने में है, যেই খুশবু আমার নবীর ঘাম মুবারকের ভিতরে আছে। হায় 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 হায়।